नमस्कार बंधुरा आज के 4 सेप्टेम्बर 2022 और आमी आछि शिकागोते आर्किटेक्चर बोट टूर करते। शिकागो रिभार शिकागो शहरेर बुक चिरे चले गेछे और शिकागो रिभारेर दुई धारे तैरी हयेछे विशाल बड़ो बड़ो गगनचुम्बी अट्टालिका। दूर थेके शिकागो स्काइलाइनटा दुर्धर्ष देखते लागे। तो आजके आमरा एई शिकागो रिभार धरे एगिये जाबो और एर दुपाशेर एई गगनचुम्बी अट्टालिकागुलो देखबो। एखाने आजके बृष्टि पड़छे और एई बोटेर ऊपरे चेयार पाता आछे, ऊपरे खोला। तो आमरा एई बृष्टिते भिजते भिजते एगिये जाচ্ছি और जा बोझा जाच्छे शिकागो रिभारेर ऊपर बेश कयेकटा ब्रिज आछे, माने एकटार पर एकटा बोधहय ब्रिज आछे। तो आमरा सेई ब्रिजेर निच दिये एगिये जाबो और एई दुई पाशे बिल्डिंगगुलो देखबो। माने प्रतिटा बिल्डिंग खूब सुंदर। ट्राम्प बिल्डिंगेर माथाटा पुरो मेघे ढेके गेछे, परिष्कारभावे देखाई जाच्छे ना। और ये ग्लास आर्किटेक्चर शिकागो शहरेर एक अन्यतम वैशिष्ट्य। प्राय प्रतिटा बिल्डिंगेर आउटसाइडे एखन काँच लागानो। 8 अक्टोबर 1871 एक भयंकर आगुने पुड़े जाए शिकागो शहर। प्राय 95% शहर प्राय शेष हो गिয়েছিল। 300 जनेर ऊपर मारा गिয়েছিল, हाजारेर ऊपर मानुष गृहहारा हो गिয়েছিল। तो तारपरे आबार नतून करे गड़े तोला हय এই शिकागो शहरके। ताहले आमरा जे এই চারপাশের বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি হিসেব মতন দাঁড়াচ্ছে এটা মাত্র 150 বছরে এই বিশাল শহরকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। সামনের বিল্ডিংগুলো দেখুন, নিচের দিকের প্রায় 15-20টা তলা শুধুমাত্র কার পার্কিং এর জন্য বরাদ্দ। সারা দিনে পরপর এরকম বোট ট্যুর হয় বিভিন্ন টাইম স্লটে। আমরা আজকে নিয়েছি 1.5 ঘন্টার আর্কিটেকচার বোট ট্যুর। তো এর মূল্য $50 পার হেড। শিকাগো শহরে বা ইউএসএ যে কোনো শহরে একটা খুব বড় সমস্যা হচ্ছে কার পার্কিং করা। যেখান থেকে এই বোট ট্যুর শুরু হচ্ছে তার ধারে পাশে কোথাও কার পার্কিংয়ের জায়গা নেই। আমরা বহু দূরে কার পার্কিং করে তারপর হেঁটে যখন এখানে পৌঁছালাম তখন অলরেডি আমাদের টাইম চলে গেছে। আমাদের বুকিং ছিল 11টায়। তো এনাদেরকে রিকোয়েস্ট করাতে এনারা আমাদেরকে 11:30টার স্লটে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছেন। শিকাগো ঘুরতে এলে এই আর্কিটেকচার বোট ট্যুর কিন্তু মাস্ট। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। শিকাগোর অন্যান্য গল্প নিয়ে খুব শীঘ্রই আমার ভিডিও আসবে। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার।